Karbi Autonomous Council a CEM tuliram rong hangaphan best CEM anong ekipajir. Di fulurulang solo kimon adwana long lopuru ahem kangpu. Karbi along pong thom tomon are kitekibang hemrit biribithong kanahok. Karbi prime time along penny level urban croppy kato kopi phanta kardan bajari nang bir tang ton pen arjuik tha. Karbi Autonomous Council CEM tuliram rong hangapan aru sirkep arni akimi secretariat CEM sirkut along best CEM anong ik pajurpo. Karbi Autonomous Council along Paro Chris Surkebra Pokebra Hina ning Karpenon an CEM ke khitang bangkret choksilo laswang bong tuliram rong hang henlo ke claim kedam ke khi ke menai pu hoksi aru sirkep arni suri hinira trainer kepaning kana farman best CEM anong e pajir pontanglo nongga chithang klong alamet pomate padmasri anong e kilong toklang akuru rong bong terang sila sonong e CEM rong hang phan pajir ponlo no ekipia jaimek United Karbi Youth Association asongja tumsi pachun pon pusi kadius along birta nangli no ek kapajir along Chairman Haran Singh B Deputy Chairman Ritesh Inghi EM na pen emisiatum chitong dun rinti Assam Ketra Kalyan Ashram pen Karbi along Lopuru pen kijui ke pathula pen jutanga terang kasalam jiaphan sai muke klem pang cheng pontanglo difulurulang so inglong chingri Lokhimon Dowan along aru sirkep arni Assam Ketra Kalyan Ashram Saha Sanghathan Mantri Sandip Kaviskar Lopuru anghap ingpusi lophar chapmate kitab ke chali aning ke hang ovedonari deng pajir pontanglo Lopuru kangpu along pachiton si kurusa ron sing teron chipem pupen Lopuru kangpu mai tapado Karbi Autonomous Council toklang lapen Lopuru ahinta arpuki doi em Jagat Singh Ingti kachitong dun amailong Assam Kalyan Ashram Saha Sangathan amantri Kaviskar sila sokimi Lopuru mate library ingpuponsi ovekimi ardeng pachirpon social media kya kimetado lapen akhenotado lahaya media longke kahino siki ong kitab kya kimisai kitab ke charlie mate kapori abiching hoinang jipusi Lopuru कांगपु आलाम जेरेलोंग मंत्री कविस्कार निंगजे इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में आए हुए यहाँ के अपने मैं यहाँ आकर गया उस समय अलग-अलग जगह लाइब्रेरी खोलने का काम करते हैं समाज के भरोसे में ईएम जगत सिंह इंटिया हिन पेंता ओबेकिमिया फन किताब कपोर ही चिहुंगनांग जिपुसी लामकनिंगजे आजोर पिदाम लोपुरु कांगपु आमाइलोंग लोखिमोन सांघा अमाइफु बोलोराम फांगचो जुगेन इंटी पेन चेंग लोकपेन आन कुरु पोमार लपेन सांगपिमारातुम चितोंगदुन newspaper nonta du West Karbi Kherui Thanang Kang Bagisa Dubi Arong along Longlia Hoya Dui Alampen Kacharwa Jok Bangkre Si Hospital along Si Chilang Nang Set Lopusi Kheruni Penile Toma Perang ke Card News along Birta Nang Pali Bagisa Dubi along Longlia Hoya Dui Kachipakeng Chia Lampen Chatkan Chauhan Lapen Punu Chauhan Ang Bong Kacharwa Jok Doni Bang Pubang Piatum Ta Areng Huso Pruilo Areng Keso Bang Krise Bang Pubang Piatum Seka Chilang Japan Kheruni Sekelang Hemalong Amen Chataprin Tiputa Birta Long Pontu क्या हुआ है? मैं पहले वो सब लोग झगड़ रहे थे वो कुदाल लेकर मारने के लिए चाचा के लिए मैं उनको पकड़ी वो पटक कर मुझे पटक दी उसके बाद उसके पापा आए मुझे कुदाल से ही मारना स्टार्ट कर दिया और उसके घर के लोग बहुत ज़्यादा थे 50-60 के करीब में लगभग बहुत ज़्यादा थे और वो मुझे पटक दिए और कुदाल से मारने के बाद मैं वहीं पर गिर गई मुझे फिर होश आया मैं उठ कर गई फिर वो मुझे वहीं पर फिर से मारना शुरू कर दिया बहुत काफ़ी मारे हैं मुझे पीठ पर ही कुदाल से ही मारे हैं कितना लोग अभी आप लोग चोट लगा है कितना लोगों को हम लोग का घर के 5-6 लोग ही हैं 5-6 लोग को कौन ज़्यादा मारा है ज़्यादा सुरेश मुझे कुदाल से ही मारा है उसकी लड़की पकड़ी थी वो मार रहा था और मेरे चाचा को जब वो लोग पकड़ के वो लोग कुदाल से ही ज़्यादा मार रहे थे सब लोग कुदाल से उन लोगों का प्लान था वो कुदाल लेकर ही ज़्यादा आए थे और कुदाल से ही मार रहे थे हम लोग कौन मारने गया था ना तो आके फुन्नू चौहान और राजू चौहान 2 जन और उन लोग का मायकी 2 जन उसका माँ आके पूरा हम लोग अपने खेती में है आके खेती में डूब के पूरा मार दिया कुदाल से पूरा आधा माथा फाड़ दिया है किस कारण से मारा है मारपीट किस कारण से किया है हाँ पहले आके सीमा के बारे में आके पूरा गाली दिया है हम लोग भी गाली दिया है और डायरेक्ट आके पूरा मार दिया है लोग
ये लोग हम लोग अपना खेती में काम कर रहा था, ये लोग जाके पूछे फटाफट, हम लोग भी कोड़ा था, वो लोग भी कोड़ा था। बोला कि भाई सीमा क्यों काट रहा है? तो बोलता है काटेगा क्यों, तुम्हारा खेती नहीं है? बोला अरे हमारा खेती नहीं है, तुम्हारा खेती है। बहुत नहीं बस सर, वो लोग फनाफनी करके 15-20 दिन 3-4 घर का मिल के आके कैलाश चौहान, सुरेश चौहान, सुग्रीम चौहान, छोटन चौहान, राधेश्याम चौहान, उदयभन चौहान, प्रताप चौहान, उसका माइक सब जन मिल के आके फटाफट लाठी चार्ज फरुआ लेकर, फरुआ भी एक आठ हमारे घर में पड़ा हुआ है सर। वो लोग आके इतनी मार के सबको मार, हम लोग तो छोड़ा रहे। माला चौहान जो बोले कि छोड़ी हटिए, लेकिन वो लोग उसको धो के झोटा पटक के कुदाल से सुरेश चौहान और संजय चौहान पूरा ठीक से मारे। उसके बाद राजू चौहान को, छोटकन चौहान, सुग्रीम चौहान पूरा कुदाल से मारा है। संजय ये सब मिल के मैंने पूरा एकदम घर से भी इतना छोटा 5 वर्ष का 6 वर्ष का बच्चा लोग के तड़िया के मारना शुरू किया। बच्चा लोग तो घर में पड़ा हुआ है वैसे, पर बच्चा लोग को स्पोर्ट नहीं है, लेकिन हम लोग 6 आदमी को बुरी तरह से मारा है सर। Malam sopor Panjina Parman, Pirutama itu Padiksena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Dina mo people talbir talong wang tulo. Karbi Anglong along Pong Thom Tomon Ari Kitike Bangajo Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Pin An Arong Asor Hemerit Kiru Biri Bitung Kana Hok Lapen Thari Jang Pongrong Kipur Kaching Lok Birta Longpon. Karbi Anglong along Aru Kwesir Pep Ani Puthok Tomon Ari Kitike Bangajo Karbi Anglong Jahak Arong Hem Kiru Lapen Biri Bitung Kana Hok Birta Katnis along Nangle. Tomon Ari Kithe Parajok Langper Ahamar Balijan Tokbi Arong Kongjuk Athoy Minding Lektherong Phuluni Sartherong Phar Arong West Tarabasa Dokboka Langhin Mahamaya Langhin Haihui Arong Along Kido Hem Tomon Kithe Kipona Jok Pinaan Arat Sining Arum Tatar Sidonanglo Halapu West Karbi Anglong Amtereng Along Jiriarong Hipoke Krebajok Lokachari Bang Trok Ausmar Sichelang Nang Koklopusi Baithalang Sopen Kat News Along Birta Nang Pali. আজিৰ ঘটনাটো আমি ক্লাছ কৰি থকা অৱস্থাত প্ৰায় 10:30মান বজাত আমি ক্লাছ কৰি আছিলোঁ গোটেই ষ্টাফে। তাৰপিছত ফটকৈ ধুমুহা বতাহ আহি গ'ল। মই বেলেগ ক্লাছ কৰি আছিলোঁ বেলেগ ৰুমত। তাৰপিছতে প্ৰথমমান আৰু কমান মানে এইখন স্কুলতে এই ৰুমতে মানে কৰিব দিছোঁ।
তাৰপিছতে ফটকৈ আহি গ'ল এতিয়া মই আৰু চবকে খিৰিকী চিৰিকী মাৰি পেলাই সিহঁতক আনিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ঠিক তেনেকুৱাতে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আহিলে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মই নিজেই মানে হাতত ধৰি ধৰি লৈ গৈছোঁ তাৰপিছতে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মানে ওলাব পৰা নাই তেনেকুৱা অৱস্থাতে মানে গছটো মানে হঠাৎকৈ ভাঙি গ'ল আৰু তাৰপিছতে সেয়া ওলাব নোৱাৰা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী জখম হ'ল প্ৰায় 9জন ল'ৰা ছোৱালীক মানে হস্পিটেলত নিয়া হ'ল বৈঠালাংছৰ হস্পিটেলত তাৰপিছত 2জন নে 3জন অলপ জখম হৈছে সিহঁতক মানে হুজাত নিয়াৰ মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে Bokajan subdivision along Aruni Phaisir Cap Arni Anarlo Porphai Kreni Rachitim Apor Malom men Tomon charting Lapen RVK Thiajaw Hemrit Kana Hogdona Biota Nangli Botol Bokan Kilang Asai Kampen Tomon RVK Thikebang Japothak Kipachinia Tengpen Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong District Arlo Prajama Hawaralong Tomon RVK Thiajaw Ongdonga Hemarit Kana Hogdo Lason Thak Thak si Bokajan subdivision Angkang Hanjalang so weekly market Thengwa Long Kido Biren Singh India Hemalong Anam Kipipen Kibia Kulat Asarnung Oil Plant An Parta Pin Ana Hemarit Amokhabang Sotomon RVK Thialo Kana Hogdona Biota Ritun Long Karbi Prime Time Biota Bangila Maskang Ton Poniklo Domi Thakmi Kurbang Tu